Sage. Hi. Morning. Thank you. Araw-araw open naman dito, no? Lunes po ang ano po dito. Lunes ang close. Every Monday po yung close. Okay. Tapos yung oras nyo ay 10 to 10 po. 10 to 10. Yes po. Mabuhay. Mabuhay. Dami. Bisita. Okay, boss. Ha? Oh. Dalawa na dagdag. Saan? Ayan yung dalawa. Ito bago to. Tatlo. Ayan lang. Maganda siguro pag gabi. May acoustic dyan. Sage. Hi. Morning. Thank you. Araw-araw open naman dito, no? Lunes po ang ano po dito. Lunes ang close. Every Monday po yung close. Okay. Tapos yung oras nyo ay 10 to 10 po. 10 to 10. Yes po. Mabuhay. Mabuhay. Dami. Bisita. Okay, boss. Ha? Oh. Dalawa na dagdag. Saan? Ayan yung dalawa. Ito bago to. Tatlo. Ayan lang. Maganda siguro pag gabi. May acoustic dyan.